প্রেস মিট मादा गगमा निंखा चिनी प्रथम एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग थांगाइसे आनी लगी दङ चिनी एम राजेश त्रिपुरा এবং যতনো তিনি ইসি মিটিং উপস্থিত চিনি সিএম দङ অল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স সিইও এডিশনাল সিইও পিওস and other special officers বড় দङ जों दिनै अरक क्षमताव आसुकमानि परेनो बिग रिफर्म खालायनायनि बाथ्राखौ जों थाङै दङ उइलानो जों दिनै एजेन्डाव नारगमानि जे पुलिस टीटीएडीसी पुलिस एक्ट 1997 पुलिस रिक्रुटमेंट खालायनायनि बागै 1997 जे आइन खालायजाकमानि आ आइन सम्पूर्णभावे चीनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलिस रिक्रुटमेंट खायनानि उनथं आबो जों दिनै इसी मीटिंग डिसीजन ना एंड अकॉर्डिंगली चीनी इसी मीटिंग थेके स्टेट गवर्नमेंट आबार हरजागने जोनो फंड एलोकेट खालायदि इट हैज ऑलरेडी बीन signed and agreed by the governor mo ekta ain tong dongo mo aino porinot जा स्टेट गवर्नमेंट जोनो फान्ड रहर दी जों पुलिस रिक्रुट खायनि जों दिनै ऐतिहासिक एक सिद्धांत नाहारका तारपरे जों अर सिद्धांत नाहारका जे टाउन कमिटी एडीसी ओं सिनाय ताबु 18टा टाउनशिप जोंनि एडीसी एरिया बिसिंगो आबोनो जों जेंसिनाय आइसे आ टाउन कमिटी एक्ट 2021 नो जों इम्प्लीमेंट खायनान बागिबो दिनैनि इसी मीटिंग सिद्धांत नाहारका एनादर वेरी इम्पोर्टेंट जे डिस्कशन जों दिनै तुबुका आगिनि एडीसी नि हाफांरक जे डिसीजन नाहारै थांनानि 100 पॉइंट रोस्टर त्रिपुरा स्टेट नि जे 100 पॉइंट रोस्टर आ रोस्टर मुताबिक 31% टिप्रारक माननाय बाकी माननाय चीनी नॉन टिप्रा आबो तो एडीसी चीनी बागी सेंके तो और जतो किछुनो चीनी नानि कक है बिनि बागी तिनिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जों सिद्धांत नाहारका रिजॉल्व खालायका वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन the 100 point roster left front ni amalo oro je implement khlaimani borok abono जों बातिल खायै chini katal oro recruitment and promotion policy जों oro chengnai omo chini bagai khlaijak एडीसी oro chini mangnai जों amono tini isi meeting जों सिद्धांत नाहारका another important decision जों tini नाहारका जे समस्त स्कूल एडीसी बिसिंग प्राय 1600 नि ऊपर स्कूल दङ जों सिगायते आ स्कूल रगनि बिसिंग जे समस्त स्कूल ताबो इंग्लिश मीडियम मंगियाको आ इंग्लिश मीडियम या स्कूल रनो जों इंग्लिश मीडियम स्कूल खालायबायसने यू प्लीज ट्राई टू फॉलो नॉन इंग्लिश मीडियम जे स्कूल दंमोन बो हिंदी बायफानंथं कक वानसा कक बायफानंथं बा पांजाबी बायफानंथं जे स्कूल रक फोरोंजागै दंमानि आबोनो सम्पूर्ण भावे जों इंग्लिश मीडियम स्कूल ताबो कन्वर्ट खालायसै এবং চিনি মিডিয়াম পরে মানে इंग्लिश बाय उनसेनाय मबो तिनि निचिनि वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन जों नाहारका तै कैसा जागा जों साका जे चिनि स्टेट गवर्नमेंट और त्रिपुरानि बर एडीसी एरियानि विभिन्न संस्था दङ और सामुं दांफैनाय जेमन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड ONGCL ओमो हाई संस्था रक चिनी एडीसी नि रिसोर्स लाङै बाजाराव फालो गैस फालो नरनुबो आबो हाइसा थक फालजाक और थक मानिया कोना ताकबो आइबानो बरं फांक्शन आबो बरो ह्यूज अमाउंट रॉयल्टी दियो टैक्स दियो आ टैक्स चीनी मान थाइनो
100% royalty and tax no bijagna nungthung abo sung dinini EC meeting go decision naka je sung abon bagi state government no abong o authorities jonno sung sane sung tax na te kaisa sung সিদ্ধান্ত নারকা থাংনাই 5 10 15 বছর আগে এডিসিও বসে ফান্ড পাইগে ত্রিপুরা বড় আপু সিয়া হইছে প্রত্যেক বরণ সংখ্যানাও যে এডিসিও মুংসা করি ফান্ড পাইয়া ফান্ড করি বনবু जों তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সিদ্ধান্ত নাহারকা যে একটা এনকোয়ারি কমিটি নেয়র ও এনকোয়ারি কমিটি বো থাংনাই 10 বছর বসে ফান্ড পাইকা এবং বসে খরচনকা ত্রিপুরানি বরফ রং বাগৈ जों একটা হোয়াইট পেপার বরনো শ্বেতপত্র নো বাংলা বাই আ হোয়াইট পেপার নো जों জনসংখ্যা রম্বি কিসানে যে নাইবাইদি ত্রিপুরানি আগিনি যারা সরকার চালক থাংনাই রক ও সিপিএম ফান্ডকা কংগ্রেস ফান্ডকা বরফ বাহাই ফান্ড जों রহক এবং जों তাঙি চিনি বরংনি সামন তাংমানিয়া আবরকবো তাবো বরংনি বুসকাঙ্গ সপাইছেন তেই কাইসা जों তিনি আরো ডিসকাশন তো বুকা যে চিনি এমডিসি র মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল র বরংনি এলাকা উন্নয়ন খাইনান বাগি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বং কোনো ফান্ড করি जों তিনি ইসি মিটিং র সিদ্ধান্ত নাহার কাছে বরং ন বহাইনো মিনিমাম পার ইয়ার 24 লাখ টাকা এরিয়া ডেভেলপ খাইনান বাগি ফান্ড রিজার্ভ নাম দং বিনি বাগিবো जों স্টেট গভর্নমেন্ট নো ফান্ড অ্যালোকেশন নি বাগি প্রপোজাল রহনাই আবনো হিনজাংনাই এমডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড মরক আগিনি যে চালক থাংনে এডমিনিস্ট্রেশন বরক কোনো স্টেপ নাহারিয়া কিন্তু जों ফাই जों नो स्टेप रनो नाहारि ते काइसे जों नुकजाखा जों नुगरो जे ताबु खरानि टाइम फाइनाय तुंमानि जरा चिनि बरफ दैमा नैया এবং তৈনি সোর্স রানি থাঙ্গো হয় অনেক জায়গা ট্রাক রক বাই दैमा রকাও হয় ডিডব্লিউএস ডিপার্টমেন্ট চিনি এডিসিনি থানি আবু করেই বরং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস রিনানি আর সুবিধা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চিনি এডিসিন থানি আর ক্ষমতা করে বিনি বাগেই তিনিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হচ্ছেন মব সিদ্ধান্ত নাহার কাছে রাজ্য সরকার নো সাজাগ নেয় যে সমস্ত এরিয়াও তৈমান থকিয়া তড়িগড়ি বরং তৈনি ব্যবস্থা মারবে कैसे का परमानेंट सॉल्यूशन ते कैसे का टेम्पररी सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन जों प्रपोजल रहरनाय जे डम्बोर हाइडेल पावर प्रोजेक्ट नि बुमुंगै आरो बान थेउइ चिनि गोबांमा बरफ नक खुगियाकारि मा थांगायছে तामनि बागे आरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट खाइनेन आरो ताबुक इलेक्ट्रिसिटी এইবা সেই মাত্রাই কিন্তু তাবুক জেনারেটিং आ तैनो जे बान थेउइ जे तै दङ जों होनो आ तैनो पाइप नि बिसिं तै रिफाइन क्लाय प्यूरिफाई क्लाय पाब्लिक नो जे आम चायो तै मान तो गया पाइप बाय अंतत बरनो रुइ तैनि प्रॉब्लम सॉल्व खायनो पण तैनि सोर्स तंखाय नों पाइप बाय लाङै थांमानो हाय बिनि बागै सेंट्रल फान्ड बो फायो हाय आगरतला शहर जों मुखा आंबो आं आगरतला शहर दं आंमुखा सारा आगरतलाओ ड्रेन सिस्टेम खाई सिमेंटेड पाइप कतर कतर बर अलरेडी कोटी कोटी रां खरच खाई आइजे बर आरो बसर खाई जों सानान बुझुं गंडा छरा हाई एरिया जेखाने चिनि ताकुब राजाजारनि फायो हाय रशियाबारी हिउज वाटर क्राइसिस अथच दैगानो আছে बरफ दं हाय बनो जुदि फिल्टरिंग सिस्टेम खाई ट्रिटमेंट प्लांट आसु रुई आ तिनो खानि मान हाय टेम्पररी या परमानेंट एक सॉल्यूशन निबागे स्टेट गवर्नमेंट में जों प्रपोजल रो टेम्पररी सॉल्यूशन जों जरा डीएम्स तंगनाय बा ब्लॉक लेवल नि जरा ऑफिसर तंगनाय चिनि सीईओ नो जों साका जे नों स्टेट गवर्नमेंट नि प्रॉपर अथॉरिटी रखबाय जोगाजोग लायो चिनिया दैमा नैया बरफ नो दै नोंगानि व्यवस्था मा खालामनि विशेष भावे चिनि ब्रु रियां ताकुक तै बुकुक संगनि रिहेबिलिटेशन का
the process is on. Our rehabilitation jara mannai rogni aro tini bial lungi dong chini ani khobor dong borongno special attention rui aro tini ব্যবস্থা খাইজাক tung sangabugo dabi tu kai tei gaisa tini chang সিদ্ধান্ত আরো বথাঙ্কা যে চিনি জোনাল সাবজোনাল কমিটি রকস নাম নাই এবং আগে যে সমস্ত কমিটি দঙ্গনি আ কমিটি ন বিনি মেয়াদ পাইকা ডিজলভ নাই এবং তাবুক তালখাই কমিটি খাইনান বাগै जों তিনি ডিসিশন না এবং ভিলেজ কমিটিও বাহিন 587টা ভিলেজনি এটা মনিটরিং কমিটি বসন খাইনে আবো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি TTAAD Establishment of Village Committee Act 1994 ni dhara অনুযায়ী section 27, 29 and 41 no follow klai जों autonomous district council और कैसे village monitoring committee claimano এবং आ committee CEO notification revenue উলো block development officer এবং zonal development officer অনুসন आ copy দিনাই আছে আবো তিনিনি চিনি মিটিং ও जों সিদ্ধান্ত নাহার কাছে এবং এই অন্যান্য নানা যেমন তাবু করোনা ভাইরাস নি জ্বর করোনা ভাইরাস যেখানে আরো সংখ্যাও অক্সিজেন নি শর্টেজ অক্সিজেন মাংখাইনো অনেক বড় বামছিও আ খবর जों মানো হয়েছে বিনি বাগै চিনি বুবাগ্রানি ওয়ান সুগমুবাই চিনি ওয়ান সুগমাবাই जों দিনের একটা প্রস্তাব তো বুখাছি